ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ର ବିପରୀତ କଥନ ପଢିବା। ଗତ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ପଢିଥିଲେ, ବୃତ୍ତର ଉପପାଦ୍ୟ 7 ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ର ବିପରୀତ କଥନ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ର ବିପରୀତ କଥନ କଣ ନା ସାମାନ୍ୟ କଥନ ହଉଛି ଉପପାଦ୍ୟ 7 ର ବିପରୀତ କଥନର ଯେ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ସବୁ ପଢଉଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ, ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଖାତାରେ ତୁମେ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳେ ତାହା ଉକ୍ତ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। এইটা হচ্ছে তাহার সামান্য কথন। কোন হলা গোটিয়ে বৃত্তর ব্যাস ভিন্ন এক জ্যার মধ্যবিন্দুକୁ এହାର কেন্দ্র সহ যোগ কলে যেউ রেখাখণ্ড মিলে সেই রেখাখণ্ডটি সেই উক্ত জ্যা প্রতি লম্ব। ଏହା ହେଉଛି ଉପପାଦ୍ୟ 7 ର ଜଷ୍ଟ ବିପରୀତ, ଓଲଟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦତ୍ତ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। କଣ ଚିତ୍ର କରିବା ଦେଖ। ସପୋଜ ଏସ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ, एस गोटे वृत्त, यही एस वृत्तर केंद्र होची किए ओ। से कहूची गोटे वृत्तर व्यास भिन्न एक ज्या। ताहले आमे सपोज तुमर ए बी हेउची व्यास भिन्न एक ज्या। एटा टिके केंद्रटा नै जा आगु। ए बी हेउची व्यास भिन्न एक ज्या। यही व्यास भिन्न एक ज्यार मध्यबिंदु सपोज हला सी, अर्थ एसी समान किस हबो बीसी। ताले एठी कोन होउची एस वृत्तर केंद्र ओ होउची एवं एही वृत्तर एबी एक व्यास भिन्न ज्या, कारण से केंद्र देखि जाई नाही एवं एहार मध्यबिंदु सी, अर्थात एसी समान कोन हबो बीसी। सरी हला। ताले हम दत्त लिखिबा। दत्त कोन ना एस वृत्तरे ओ केंद्र एबी व्यास भिन्न एक ज्या, व्यास भिन्न एक ज्या, एबी रो मध्यबिंदु समान सी, अर्थ एसी समान बीसी। तापरे मध्यबिंदु को केंद्र सहित जोग कले ताले ओसी कोन हबो ना सी को केंद्र ओ सहित जोग कले, ओ सह जोग करूथिबा, एला हम लेखुनी जोग करूथिबा रेखाखंड किए ओसी होउची सी को केंद्र ओ सहित जोग करूथिबा रेखाखंड। वर्तमान आमे प्रमाण कोन करिबा, एथिरे प्रामाण्य कोन रहिबो। एथिरे प्रामाण्य कोन रहिबो, प्रामाण्य प्रामाण्य होउची ओसी जो हैला सेटा एबी प्रति लंब हबो। प्रामाण्य हबो ओसी लंब एबी। ए प्रामाण्य पई अंकन करते हबो। अंकन एठी कोन करिबा ना ओए एवं ओबी कोण सॉरी व्यासार्ध, ओए ओ ओबी व्यासार्ध अंकन कले, ओए एवं ओबी व्यासार्ध अंकन कले। बर्तमान प्रमाण आसीबा। देखो प्रमाण कोन देख, एठी ओए एवं ओबी व्यासार्ध अंकन कला परे एठी दुईटा त्रिभुज हो जाईची। किए किए त्रिभुज ना ओ सी ए त्रिभुज
ଏବଂ ଓ ସି বি ত্রিভুজ তাহলে আমি সেই দুইটা ত্রিভুজ নেবা ত্রিভুজ ও সি এ ও ত্রিভুজ ও সি বি ମଧ୍ୟରେ কোন কোন সমান ଅଛି না তোমার ও এ সমান ও বি কাহিଁକି ନା ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହବ ତାପରେ ଅଶୀ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଶୀଟା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଶୀଟା এই অশীটা কোন উভয় বৃত্তর উভয় ত্রিভুজের সাধারণ বাহু অশী হচ্ছে সাধারণ বাহু ଆଉ এসি সমান কোন হবো এসি সমান বিসি এই যে এসি সমান বিসি কাইনা সি হচ্ছে মধ্যবিন্দু কারণ এসি সমান কোন হবো বিসি দত্ত আছে এসি সমান বিসি হচ্ছে দত্ত তাহলে এটি কোন লেখা কল না দুইটা ত্রিভুজ 80 এ ଆଉ ত্রিভুজ 80 বি ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ତେଣୁ ଏହା କଣ ହବ ସର୍ବସମ ହବ କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ନା ଲେଖିବା implies that ତ୍ରିଭୁଜ 80 এ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ 80 বি শর্ত হচ্ছে বা 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 তাহলে ত্রিভুজ 80 ଆଉ ত্রিভুଜ 80 বি সর্বসম হলা শর্ত কোন বা 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 ଆଉ তুমি জানিছ সর্বসম হলে কোন হবো তাଙ୍କର অনুরূপ বাহু সমান हुए বা অনুরূপ কোণ সমান হবো তাহলে এଠି কোন হবো না এଠି অনুরূপ বাহু তো অলরেডি সমান আছে তেଣୁ অনুরূপ কোণ সমান করিয়া অনুরূপ কোণ কিଏ কিଏ সমান হবো না এই কোণ সমান ଆଉ এই কোণ হবো অর্থ কিଏ কিଏ না ইমপ্লাই দ্যাট m কোণ 80 a সমান m কোণ 80 b বাস ইকুয়েশন 1 কর কিন্তু লক্ষ্য কর এই যে 80 a কোণ ଆଉ 80 b কোণ গোটে সরলরেখা উপরে অଛନ୍ତି অর্থ এমান হচ্ছে কি কোণ সন্নিহিত বা খালি পরিপূরক কোণ হই পারিবে সন্নিহিত পরিপূরক কোণ হই পারিবে তাহলে এটি কোণ হবো m কোণ 80 a যুক্ত m কোণ 80 b সমান মিশিকি কেতে ডিগ্রি 180 ডিগ্রি কাহিଁକି ନା মানে সন্নিহিত পরিপূরক কোণ সন্নিহিত পরিপূরক কোণ ওকে তাহলে 80 a প্লস 80 b ହେଲା 180 কিন্তু তুমি জানিছ এই ইকুয়েশন 1 রে কোন কল 80 a সমান 80 b তাহলে এটি কোন লিখি পারিবা না m কোণ 80 a যুক্ত এই যে 80 b জায়গায় আমি কোন করি পারিবা 80 a লিখি পারিবা তাহলে m কোণ 80 a কারণ 80 b সমান 80 b সমান 80 a তাহলে 80 b জায়গায় মু কোন লিখি পারিবি 80 a লিখি পারিবি এই দেখো m কোণ 80 a সমান m কোণ 80 b তাহলে 80 b সমান 80 a বলি 80 b জায়গায় মু 80 লিখি দেলি সমান কত 180 implies that 80 a যুক্ত 80 a মানে 280 a 280 a সমান কত 180 ডিগ্রি implies that m কোণ 80 a সমান কত 180 বাই 2 সমান কত 90 ডিগ্রি অর্থ 80 a কোণ কোনটা ও সি এ এটা 90 ডিগ্রি দেখো এইটি গোটে কোণ 90 ডিগ্রি হেলা মানে এটি কোণ হবো 80 লম্ব এবি হই 80 লম্ব এবি হই implies that 80 লম্ব এবি প্রমাণিত এটা তো কোণ করেছিল না প্রমাণিত তেণু কোণ হলা উপাদ্য 7 ର বিপরীত কথন ମଧ୍ୟ ଆମେ জানি গলে পঢ়িলে বাস তেণু ଆମେ ଆଜି ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ଓ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ର ବିପରୀତ কথନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା এই ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଅର୍ଥ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନବା সেই ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ এই ଉପପାଦ୍ୟ 7 ର ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖୁଛି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା ସପୋଜ ସେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏସ୍ ବୃତ୍ତ ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ ଦେଇଛି এবি ଏକ ଜିଆ ଏହି এবি ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରୁ ଜିଆ এবি ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଦେଇଛି 80 କଣ ଦେଇଛି এবি ଦେଇଛି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇ କହିଛି ଓବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିରୂପଣ କର ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କହିଛି ଏହି ଚିତ୍ରରେ এবি ସମାନ ଦେଇଛି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର 80 ଲମ୍ବ এবি ଏବଂ 80 କେତେ ଦେଇଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇ କହିଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ
देई कहिछि व्यासार्ध OB समान केते निरूपण कर। ताले एइटा हम उपपाद्य 7 को प्रयोग करिकि केमिति बाहर करिवा। देख उपपाद्य 7 कहूछि कोन गोटिए वृत्तर व्यास भिन्न एक ज्या को केंद्र लंब अंकन कले ताहा ज्या को समद्विखंड करे। ताले एठी भी सही जिंस अछि AB वृत्तर केंद्र ओ S वृत्तर केंद्र ओ एवं एहार AB गोटे व्यास भिन्न ज्या अछि एवं सही ज्या को केंद्र लंब अंकन हेछि 80। ताले वर्तमान से कोन करिवो ज्या को समद्विखंड करिवो अर्थ AC समान BC हबो। हो AC समान BC हेले तुमरो एठी टोटल AB होछि 8 किंतु AC समान BC समद्विखंडित हो जाउछि जे ताले AC केते हबो अधा ही जीवो 4 सेंटीमीटर BC केते हबो 4 सेंटीमीटर। तने एठी हम लिखि दबा जे AC समान BC समान केते 8/2 सेंटीमीटर समान केते 4 सेंटीमीटर। तापरे 80 तो देइछि केते सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। वर्तमान देख OCB एक की त्रिभुज समकोण त्रिभुज जहार लंब 80 केते हला 3 सेंटीमीटर भूमि BC केते हला तुमरो AC जे BC से भूमि BC केते हला 4 सेंटीमीटर। तने कर्ण OB केते हबो कर्ण OB होछि हमर सूत्र पके दबो जे कर्ण सूत्र होछि लंबर वर्ग युक्त भूमिर वर्ग। ताले एठी रूट ओवर लंबर वर्ग युक्त भूमिर वर्ग रूट ओवर। ताले एठी लंब केते लंब होछि 3 सेंटीमीटर 3 वर्ग युक्त भूमि केते 4 सेंटीमीटर 4 वर्ग रूट ओवर समान केते हबो 3 3 9 युक्त 4 4 16 9 युक्त 16 रूट ओवर समान केते हबो 9 16 25 रूट ओवर समान केते 5 सेंटीमीटर। तने एठी व्यासार्ध केते सेंटीमीटर आसला 5 सेंटीमीटर। तने आमे एही भली भाबरे जो एही प्रॉब्लम टिर समाधान कले एही भली भाबरे आमे कोन करि परिबा ना तुमरो विभिन्न प्रकार वृत्त संबंधी जो प्रश्न आसीबो विभिन्न प्रकार वृत्त संबंधी जो प्रश्न आसीबो आमे ताहाकू एही उपपाद्य 7 बा उपपाद्य 7 विपरीत कथन अवलंबन रे प्रमाण करि परिबा। आशा करूछि पिला तुम समस्त बुझी जाइथिबो। आज पई एतिकी थाउ आमे आसंता पीरियड मानकर सब उपपाद्य 8 उपपाद्य 9 आउ जहा जहा वृत्त संबंधी तथ्य पाठ पढ़िबा। मु आशा करिबी तुमे माने बुझी जाइछ आउ घरे जाई कि तुमे बही देखिबो ए उपपाद्य 7 विपरीत कथन प्रैक्टिस करिवो प्रॉब्लम सब एक्सरसाइज 2A रो एतिकी जो पढ़ेली याहारी संपर्कित जो प्रश्न सब अछि ताहार उत्तर कर जहा करिवो करि परलो जहा न करि परिबो मते कमेंट सेक्शन रे कहिले मु ताहार उत्तर नै आसीबी। धन्यवाद। जदि भल लागछि वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।